ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ KDS ନାଇଡ଼ୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 1520 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେୟାର କରିଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର OAVS PGT କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର SSB TGT LTR ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହ ଥ୍ରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 2 ଦିନ ଅଫର୍ ଥିଲା। ତ ଆଜି ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୋତେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯିବ 399 ଅଲ୍ କୋର୍ସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କାଲି ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି, କଲେ ବି ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହେବି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କର ତା ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅଫିସର କ୍ୟାଡର ଗ୍ରୁପ A ପୋଷ୍ଟ 2024 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 28/3 ରୁ 21/4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆର ମେ ଜୁନ୍ରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟିମିଡେଟ୍ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ସର୍ଭିସରେ। ଏ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ସେଠି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବେ। ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ या ଇକୋନୋମିକ୍ସ, କମର୍ସ या ବିଜନେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ସେଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ କହିସାରିଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମିସିଂ ଅଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମିସିଂ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସେଥିପାଇଁ କୋଅର୍ଡିନେଟରଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା @gmail.com ଅନ୍ ବିଫୋର୍ 29/3/2024 ପଜିଟିଭଲି। ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣଙ୍କର JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ସେଟା ହିଁ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ, ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଲସୋ ହେବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଡ୍, ସ୍କୁଲ କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଢେଙ୍କାନାଳ, ସେଠି ରହିଛି ପେ ବିଲ୍ ସବମିସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ HRA ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, DA ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେମାନେ ନିଜ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଇଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମର ଏଇ ମାସରେ କେମିତି ଦରମା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଘ ଅଛି, ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବିଶେଷ କରି ଯେ ଆମର ଏରିୟର ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା 2023 ମସିହା ବିଗିନିଂରୁ ଆମର 20,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିବ, ଏବଂ ଏଇ ମାସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମ ପୁରୁଛି ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ରେଗୁଲାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ସେ ରେଗୁଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ସଂଘ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଖୁଲମଖୁଲା ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2,000 ଟଙ୍କା 3,000 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତ ଆଶା କରିବି କୌଣସି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଏରିୟର ବି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମିଳିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ 50 ଜଣ ଯାଇ ବସିପାରିବେ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ। ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଉଛି ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ CM ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି ହେଇନି? ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କେଉଁଠି ଅଛି? 5T ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସେ 2 ମାସ ଦରମା ନହେଲେ ବି ପେସେନ୍ସଲି ୱେଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରମା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଣିପାରିବେ, କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ନ ଦେଇକି। ଯଦି ସଂଘ ଅଛି, ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିକି ଦେଖ। ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଇସା ଖୋଇ କାମ କରାଇଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବି ଜଣେ ଟିଚର କରିପାରିବ, ସଂଘର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନଥିଲେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼େଲ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଥିଲି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇପାରିବ। ଏଡ୍ସେଲ୍ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓସେପାକୁ ତାର ଲିଷ୍ଟ ଦେବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓସେପାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ଓସେପା କେତେ ଦୂର କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନୁପମ ସାହା ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଗୋ କେତେ ହଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ହକଦାର, କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଖାଇଲେ ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଜି ଗାଳି କଲା ବେଳୁ ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଇଯାଉଛି।
ଆପଣ प्रिंसिपल सेक्रेटरी गाड़ी कला इगो हट हो तेणु से चाहूना जे आम रिक्रुटमेंट यार यार इम्पैक्ट पकेबू आम आस्पिरेंट मानक यार रिभेन्स नबू जो कि से इंटेंशनल डिले करपारती किंतु जो कज से कहते कोड ऑफ कंडक्ट कौन कोड ऑफ कंडक्ट इम्पैक्ट ना टीचर अपॉइंटमेंट यहाँ आप देखिपारे नॉर्मली आप रूल भी अच्छी इलेक्शन कमिशन भी आप बुझीपारे जोटा अनगोइंग प्रोसेस था कौन प्रोब्लेम ना ठीक अच्छे तेणु मुझे सिलेक्टेड पिला मानक जूनियर टीचर जो मैंने अच्छे रिक्वेस्ट करी यही सप्ताह आसीजे सेलू ओसेवा को तेणु आपण ओसेवा प्रेशर क्रिएट करूँ बाय विजिटिंग फिजिकली अदरवाइज आपणकर कौन ऑनलाइन मोड रे एते प्रेशर क्रिएट हेनी तो केमती शीघ्र यहाँ को क्यारी आउट करा प्रोसेस को फॉलो अप करा निर्वाचन बेले चर्चा रे बेकारी प्रसंग सरकार कटाक्ष कले पूर्वतन अर्थमंत्री पी चिदंबरम जहाँ आप देखुं चित्र माध्यम एवं निश्चित भाव भारत में बेकारी समस्या वर्तमान भी समाधान हो पारना जी कि आपणकर निर्वाचन इस्ताहार रे कहुच्छे आम ये निजुक्ति देवु ताहा दि जाऊ ना जो प्रोब्लेम तैयारी नेक्स्ट होची मदुआ शिक्षक को घौड़ाइले छात्र सोशल मीडिया रे वायरल वीडियो तो टेका मारी पिला माने शिक्षक यहाँ गोटे संस्कार नुहे ना शिक्षकर संस्कार ना छात्र संस्कार जड़े भूल कला बोली आउ जन भूल कर प्रवर्तेबा ता भी ठीक नुहे शिक्षक यदि मदुआ ताले अभिभावक माने एथिरे हस्तक्षेप करते छोट पिला को सामिल करवा टेका मरेवा ठीक नुहे आज पिला शिक्षक टेका मारला से भूल थे काली जड़े बापा माँ भी ठीक थे ठीक बाटे थे टेका मार कारण टेका मारे से शिखी तेणु ये जिनस आप बुझा दरकार नेक्स्ट आप देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पक्षर आपणकर एक्सटेंशन डेट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट सीयूटी आप अप्लाई करना करेंगे नेक्स्ट रही आप देखो नेक्स्ट रही आपणकर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट चिठी रही ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलॉटमेंट थ्रू IMFS पोर्टल बाय ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर फ्रॉम कंट्रोलिंग जो मैंने अच्छा रेडियो अच्छा भोट अकाउंट्स रही चिठी रही तेणु निश्चित भाव में फाइनेंशियल ईयर आपणकर जहाँ 2024-25 पास होइछी लेजिस्लेटिव असेंबली रे बिल पास होइछी जोटा फाइनेंस पास होइछी वर्क ऑर्डर बाहरी आछि वर्क एक्सपेंचर बाहरी आछि सेटा कैरी आउट करा जाय पारिबो एटा किछि असुविधा नाही म आपन सेति देखौछि जे फंड जहाँ सैंक्शन भी होई सेटा भी कैरी फॉरवर्ड कराई पारिबो सेटा भी यूटिलाइज कराई पारिबो एटा इलेक्शन कमिशन कर भी माने जो रही परमिशन एटा रिलीज कराइछि डायरेक्टर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा आपणकर चिठी रही आप देखिए जे बीओ जी रही आपणकर पर्टिकुलरली अपॉइंट करा अथॉरिटी एलिमेंटरी टीचर्स आपणकर से कौन सी डिसिप्लिन अथॉरिटी रही कंट्रोलर कम सीईओ जिला परिषद बलांगीर हैज बीन अपॉइंटिंग द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ शिक्षा सहायक जूनियर टीचर इंटरनल पर्पज से आपन कराई बीओ आपणकर पर्टिकुलर गोटे जिलार बीओ गोटे ब्लॉक बीओ को अन्य ब्लॉक रे आपन नुआ कथा नुहे एटा बीओ सर्टेज एटा बारंबार करा जाए निश्चित भाव में से अथॉरिटी रहिबे जेहेतु कलेक्टर वर्तमान भी रहउचंदी वर्तमान इलेक्शन ड्यूटी से भी एते टाइम दे पारिबे नाही सो दैट बीओ मानु भी चार्ज दिया हो किछि अंश रे आपन देख पारिबे लास्ट अपडेट जोटा कि मैं आपन शेयर कली आशा कर वीडियो माध्यम कमेंट इनफॉरमेशन दे पार जो हेल्पफुल रहिबे एवं ता सहित होमगार्ड मानकर दाबी तो पूर्ण हो पारला नाही एवं सरकार आपनकर सब संघ भितर फाट पुरे निजर लोक रखी आपन जो हैरान करछन तार एग्जांपल मैं आपन देखै दवा चाहिए होमगार्ड जो मैंने अच्छा जूनियर टीचर भी हो पारानी होमगार्ड भी हो पारानी बहुत सारा एमती एम्प्लॉय रही जो रेगुलर हो पारा ना कौन दायी पूरण हो पारा ना तो आर कारण कौन थे होमगार्ड जी रही लीडर तांकर बाइट शुणी निंतु क्षोभरा आपणकर वार्ता शुणी निंतु आप बुझीपारे सहित वीडियो शेष करवा धन्यवाद। ओडिशा कार्यरत थिबा समस्त होमगार्ड भाई भौणी मानकर पितामाता मानक रंजन मल्लिकर भूमिष्ठ प्रणाम। वर्तमान महासंघ कोर कमिटीर मीटिंग सरीला वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग आज राति रे कोर कमिटीर समस्त मेंबर माने राति 10टा पर मीटिंग हेबो राति 10टार मीटिंग स्टार्ट कोर कमिटीर समस्त मेंबर माने उपस्थित रहिबे। फिजिकल मीटिंग रो निष्पत्ति नियागला फिजिकल मीटिंग रे हमर कौन रहिबो सब मुद्दा आज राति मीटिंग रे आलोचना हबो को माने को डका हबो को माने तादर भाग नेबे मीटिंग रे मुद्दा कौन रहिबो को उद्देश्य रे मीटिंग हबो ये सबू जाक आज राति मीटिंग रे कोर कमिटी निष्पत्ति नहीं सारी खाली पिला मानू शुणेबे एथरे महासंघर जो माने आसीबे मीटिंग रे महासंघ से मानकर
डिटेल्स ना होमगार्ड ब्रास नंबर कौ थाना ना कौन गृहरक्षकतार कौ मैंने आसवे मीटिंग रे ना कौन तांको ब्रास नंबर आउ कौ मैंने मीटिंग रे आसवे टोटाल डिटेल लिस्ट देवे बाकी सब कथा ये तो वीडियो रे कही हेनी क्या पाखे कौन कागज अच्छे कौन ना किए कौन कर कौन न कर सबू जाक से मीटिंग रे उपस्थापना करा बाकी सबू कथा आज मीटिंग रे आलोचना करा जोटी महासंघ कोर कमिटी प्रेजेंटर की उपस्थिति आलोचना कर पिला मानक जो गुआ बुला हो रंजन मल्लिक महासंघ छाड़ी सभापति ता मन मन काम कर कोर कमिटी ना कोर कमिटी किसी कौन ता मन मन काम कर खाली वीडियो ऑडियो कर छाड़ुची आज सबू कथा उपस्थापना करा राति 10टा मीटिंग रे समस्त मुझे रिक्वेस्ट कर मीटिंग रे उपस्थित रुहतु निजर बहुमूल्य मतामत दिंतु 30 जिला और 4 पुलिस जिला को अनुरोध करी समस्त लीडर भाई मानक आम जदि होमगार्ड मानकर आम निजर उन्नति चाहूँगी ताल आज राति निश्चय उपस्थित रहा आज राति मीटिंग समय हो राति 10टा स्टार्ट मीटिंग समस्त उपस्थित रहा समस्त अनुरोध। जय जगन्नाथ। दीक्षा उत्कल गृहरक्षक महासंघ राज्य सभापति रंजन कुमार। जय जगन्नाथ।